Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitrianingsih MPD. Saya adalah dosen bahasa Inggris di Politeknik Negeri Banjarmasin dan saya ditempatkan pada program studi D3 Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin. Dan video ini merupakan rangkaian dari pernyataan diri dosen untuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan deskripsi singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu pada semester ini. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah Bahasa Inggris 2. Sedikit deskripsi mengenai mata kuliah ini. Bahasa Inggris 2 adalah salah satu mata kuliah wajib institusi atau MKWI yang mendukung kompetensi kemampuan berkomunikasi. Karakteristik mata kuliah ini berbeda dengan ilmu eksakta atau ilmu sosial lainnya karena bahasa sendiri memiliki fungsi sebagai alat komunikasi. Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk dapat mengembangkan kemampuan dasar bahasa Inggris yang mencakup memahami, menyampaikan, mengkonstruksi dan mengkomunikasikan ide yang bermakna dalam bahasa Inggris yang baik dan berterima. Mata kuliah Bahasa Inggris 2 ini mempelajari ungkapan-ungkapan yang dipakai dalam berkomunikasi sehari-hari di bidang ilmu atau program studi terkait. Mata kuliah ini erat dengan mata kuliah Bahasa Inggris 1 karena istilah-istilah yang ada pada pada mata kuliah ini berkaitan dengan bidang ilmu yang telah dipelajari pada Bahasa Inggris 1 dan akan sangat mendukung penggunaan ungkapan-ungkapan di bidang ilmu yang merupakan fokus pada mata kuliah Bahasa Inggris 2 ini. Keterampilan berbahasa yang berupa menyimak, membaca, berbicara, dan menulis diberikan pada setiap pertemuan dengan penekanan pada kemampuan produktif berbicara dan menulis. Oleh karena itu, diberikan penilaian selain tugas tertulis pada praktek di kelas dengan menggunakan berbagai metode belajar baik seperti drilling, role play yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Materi pembelajaran atau materi pokok pada mata kuliah ini ada 3 utamanya. Yang pertama adalah Comprehending Reading Text atau ISB, di mana ISB ini disesuaikan dengan mata kuliah pada program studi masing-masing. Untuk program studi D3 Teknik Mesin ada beberapa tema. Yang pertama adalah A Career in Engineering, Mechanism, Disc Brakes, dan lain sebagainya. Kemudian ada materi pokok Application Letter, Writing CV, and Having a Job Interview yang dilaksanakan untuk 3 kali pertemuan, di mana materi Writing and Application Letter dan juga Writing CV lebih banyak pada praktek menulis, sedangkan Having Job Interview lebih banyak pada praktek speaking. Dan yang terakhir adalah Giving Presentation atau Signposting and Presentation Strategies. Adapun kemampuan akhir yang dicapai oleh mahasiswa pada tahapan pembelajaran ini adalah mahasiswa diharapkan yang pertama mampu menggunakan ungkapan-ungkapan teknis bahasa Inggris yang dipakai dalam berkomunikasi sehari-hari di dunia kerja, khususnya yang terkait dengan menanyakan, memberikan pendapat, dan menanyakan serta meminta klarifikasi, verifikasi dengan tepat dan berterima. Yang kedua, mampu membuat surat lamaran kerja dan riwayat hidup serta dapat melakukan wawancara kerja secara efektif dalam bahasa Inggris. Kemudian juga mahasiswa mampu membuat ringkasan dan laporan secara sederhana dan efektif menggunakan bahasa Inggris. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan presentasi dalam bahasa Inggris secara efektif menggunakan signposting dan strategi presentasi. Untuk penilaian secara umum, penilaian ini terbagi menjadi 5. Yang pertama kehadiran 15%, perilaku 15%, tugas 20%, di mana tugas ini merupakan latihan harian yang dilaksanakan setiap hari pada pelajaran setiap hari. Kemudian ada UTS berupa project writing dan juga UAS final project berupa speaking presentation dan nilainya 30%. Dan semua penilaian ini mengacu pada pedoman penilaian akademik Politeknik Negeri Banjarmasin. Dan untuk rubrik penilaian pada skill writing itu terdiri dari content, vocabulary, grammar, dan mechanics. Dan untuk rubrik penilaian speaking itu ada 5, yaitu fluency, pronunciation, grammar, comprehension, dan juga vocabulary. Baik, lanjut untuk referensi buku yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah Oxford
Oxford English of Electrical and Mechanical Engineering karya Eric H. Glendinning, dan juga rangkaian buku Career Path, ada Engineering, Mechanical Engineering, dan English for Business karangan Virginia Evans dan kawan-kawan, dan juga Cambridge English for Engineering karangan Mark Ibbotson. Kemudian sistem pembelajaran pada mata kuliah ini adalah dalam bentuk sinkronus dan asinkronus. Namun pada semester ini pertemuan mata kuliah ini lebih banyak berupa tatap muka. Dan untuk pembelajaran online biasanya saya menerapkan sistem pembelajaran flip classroom menggunakan learning tools, Edpuzzle untuk penyampaian materi, dan juga Quizlet untuk pembelajaran vocabulary, penguatan vocabulary. Kemudian dibahas atau dilakukan pengayaan menggunakan media Zoom meeting. Dan jika pelajaran itu banyak berkenaan dengan grammar atau vocabulary, saya cenderung menggunakan quizzes untuk pengayaannya. Sedangkan pada tatap muka langsung atau sinkronus, saya menggunakan metode pengajaran yang beragam, ya, disesuaikan dengan kebutuhan skill yang diajarkan. Jika saya membahas mengenai reading text, saya sering menggunakan read aloud dengan beragam aktivitas seperti permainan tic-tac-toe, 1, 2, 3 boom untuk praktek pengucapannya, dan untuk pemahamannya saya menggunakan strategi direct instruction, discussion, case study, exercises, dan lain-lain. Namun untuk tema pembelajaran pertemuan kali ini adalah membuat teks presentasi dan juga mempraktekannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menggunakan approach audio-lingual method dengan menggunakan teknik pembelajaran repetition drill dan role play. Untuk itu demikian adalah video yang akan kita lihat, video pembelajaran saya mengenai how to do a presentation in English. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning. How are you today? Thank you, I'm fine too, thank you. Okay, before we start the lesson today, teman-teman silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Okay, before we start the lesson, I would like to open the presents. Teman-teman silakan diisi daftar hadirnya, and then I'm gonna check your presents one by one. Oke, silakan diisi presensi di Simpadu. Okay, I'm gonna call your name now. This is engineering 6A, right? Okay, Aditya Rizky Maulana? Absent. Okay, I'm gonna check him out. Aditya Rizky Maulana absent. Ahmad Rafi present. Okay. Right. Okay. So our lesson today is about how to do a presentation in English. Everyone, you're gonna do a presentation in English. But before we start our lesson today, I would like to review our lesson on the last meeting. Yeah. So last meeting we were talking about tentang apa? Disc brakes. Okay, disc brakes. Okay, so we were talking about disc brakes. Do you still remember why disc brakes have vent holes? Do you remember? Why? Why the disc brakes have vent holes? To cool them down. That's good. Okay. Do you still remember the material? What type of material? Yeah, the example is asbestos. What is the type of the material? The example is asbestos. Asbestos. Yeah, anti panas. In English is anti heat resistant. Okay, very good. Thank you. We were also learning about some vocabularies with suffix n and who come first and also that come last. Kata kerja yang diawali oleh n di awal atau di akhir. Do you still remember? Okay, so let's start with the word to make long. What is to make long? Lengthen. Lengthen. That's good. Lengthen. To make short?
Shorten. To make wide. Widen. To make less. Lesson. Okay. To make sure. Ensure. Good. Very good. So we were learning about vocabularies and also the text of these breaks about the specific information. Yeah. Okay. But today we are going to learn with the new lesson how to do presentation in English. This is very important for you ya. Mahasiswa harus bisa presentasi. Setuju? Yes. If you go to a company, mungkin di perusahaan, maybe you're gonna be a big man, mungkin nanti Anda akan melakukan presentasi ya. But this is presentation is in English. Alright, let's start the presentation in English. Okay. We have done the review. Okay. Before we start, how to do presentation in English, I'd like to point on some things that you need to pay attention. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah body movement, gesture. You know how to do that. Where do you need to stand? Bagaimana gerak badan, gerak wajah. Kemudian eye contact. You have to do eye contact with your audience. Yang paling penting yang terakhir ini yang akan kita bahas, speaking performance ya. Speaking, makanya ini akan kita tekankan, speaking performance. You learn about body movement. If you say the letter s, seperti tadi, strengthen, bukan strengthen tapi strengthen. Ya. Sah. Kemudian pronunciation kalau dia vowelnya I, misalnya I apa yang I atau I saja, time, bukan tim tapi baca time. Vokalnya harus dibaca dengan benar. Ya. Kemudian fluency, smooth, bicaranya harus lancar, smooth, fluency. This is we have to pay attention on the pronunciation. Next, intonation. Apa yang perlu diperhatikan di intonation ini? Suara, iya. Pertama penekanan. Masih ingat penekanan? Dalam satu kata pasti harus ada yang ditekan. Ada kata industri, ada industrial. Masih ingat penekanan industri bagaimana? Industry. Kalau industrial di mana penekanannya? Industrial. Di dus ya. Harus ada penekanannya. So this stressing is very important. Itu baru dalam satu kata mesti ada satu yang ditekan. Kemudian intonation dalam satu kalimat, tekankan hal-hal yang penting dalam kalimat itu. Atau kalau susah mengingatnya, kata sambung, artikel itu tidak ditekan. Yang ditekan adalah subject, verb, object, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, well organized. Your speaking contest must be organized. Nah ini nanti dikarang dulu. Yang mau disampaikan nanti dikarang dulu baru we make it organized. And the last one is comprehension. You have to understand. If you understand what you're speaking, berarti nanti intonasinya ngikut. Kalau kita paham, intonasinya ngikut, semuanya ngikut, jadi comprehensionnya memahami semua yang kita sampaikan, paham. That is comprehension. Oke, sekarang kita move selanjutnya. Okay, so this is the presentation in English ya. This is from me. If you learn from the other lesson, mungkin Anda belajar di luar bagaimana presentasi dalam bahasa Inggris, boleh, that's okay. But from me, kita belajar ada 3 hal yang penting. Pertama adalah bagian opening. Jadi opening ini penting. Kemudian bagian body. Inti ini kalian nanti yang bikin, ya. Tapi transitioning words-nya we are going to learn here. Dan the last one is closing. Ya, jadi ada 3 hal untuk presentation. Saya move dulu. Oke, masih ingat tadi presentation tadi yang kita pelajari tadi 3 hal yang penting. Yang pertama adalah opening. Iya, bukan yang ini, yang tadi opening. Kemudian body. Yang terakhir closing. Ini penting ya. Note dulu ya. Opening, body, closing. Kita masuk bagian pertama dulu, opening. Ya. This is how to begin a presentation. 4 things. 4 ya, tapi 5 sebenarnya nih ya. The first one is greetings. What is greetings? Kecil ya, kita perbesar nggak bisa. The first one is greetings. Apa itu greetings? Salam. Ya, you know how to say greetings.
state the topic, nanti kita akan bahas, menyampaikan topik, and then you give the outline. To give the outline is to make your audience understand your presentation easily. Kalau Anda sampaikan nanti saya membahas ini, your audience will understand it easily. Next one is you tell the duration, but this is just optional. Ini optional saja. Boleh disampaikan, boleh tidak, terserah. And the last one is it's better. We suggest you to hold the question and answer session. So when you do a presentation, no audience will interrupting you, ya. No audience will interrupt you. Oke, kita mulai dari yang pertama, greetings. Oke, kita akan praktek ya. Greetings. Oke, di greetings ya, salam tadi ya. In English we say good morning, good afternoon, good evening. Selamat pagi is good morning. Selamat siang is good afternoon. Selamat sore selamat sore. Good afternoon. Good afternoon. Selamat petang. Good evening. Ya, so siang sampai sore afternoon. Okay, good morning, good afternoon, good evening. This is how to say. Good morning. Repeat after me. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Yeah. Good morning. Good afternoon. Good evening. Yeah. You can start it. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good morning, good afternoon, good evening. Very good. Good morning. Good afternoon. Good. Good evening. Yes, good. Evening. Remember, not evening, but evening. Kita sambung dengan ladies and gentlemen. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, ladies and gentlemen. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Let's try Anang. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Anang from Banjarmasin State Polytechnic. Try it. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Anang Molisin from Polytechnic Negeri Banjarmasin. Very good. Okay, next. Okay, let's try it. Arvanda, your name is Arvanda. Disc brakes. Kita ambil disc brakes ya. Today, I'd like to present about disc brakes. Well, the subject of my presentation is disc brakes. Thank you for being here today. I'm Rahma Pitiraningsih from Poliban. I'm here today to talk to you about disc brakes. Thank you for joining me here this evening. I'm Rahma Pitiraningsih from Poliban. I'm here today to talk to you about disc brakes. What I want to do today or this morning is to give you information about disc brakes. Oke, sebelum kita repetition, teman-teman yang mana yang susah diucapkan dulu? Which one is difficult to pronounce? Talk to you, I'd like. I'd like. Ya, Ban? I'm here today to talk to you about disc brakes. Thank you for joining me here this evening. I'm Rahma from Poliban. I'm here today to talk to you. Well, the subject of my presentation is disc brake. Good. Thank you for being here today. I am Aji from Poliban. I'm here today to talk to you about disc brake. Good. Very good. Next, number 4 and number 5. Siapa yang mau coba? Good. Very good. Your name is Alwi. Number 4, number 5. Baca, silakan. Thank you for joining me here this evening. I'm Alwi from Poliban. I'm here today to talk to you about disc brake. I'll be glad to answer your questions at the end of my talk, please. Talk. Please hold your questions until the end of my presentation. Good. Siapa mau coba? Would like to try? Okay, so those are the opening. Tadi bagian opening tadi. Do you still remember bagiannya untuk opening yang pertama tadi apa tadi? Good morning. Apa itu good morning itu apa itu? Selamat pagi. Apa bahasanya itu? Greetings. Salam dulu ya, greetings. Contohnya good morning ladies and gentlemen, good afternoon everybody, good evening everyone. Ya. Yang kedua, number 2. Setelah greetings, state the topic, sampaikan judulnya. Temanya apa? Sampaikan temanya.
Yang ketiga, masih lupa. Parts, membagi bagian-bagian presentasinya menjadi berapa bagian. Namanya adalah ya division ya, bukan division. Apa tadi namanya? Divide. Outline, give the outline, menyampaikan outline-nya. Membagi presentasi menjadi berapa bagian. To make it easy to understand. Okay, the next one is inform the time, informing the duration, inform your time. How many? Yeah, how long you will hold the presentation. And the last one is holding question and answer. Oke, contohnya kita akan baca contoh ini. Nah, ini punya saya. You gotta make it. Anda harus membuatnya. I'm gonna share the PowerPoint to our group WhatsApp after this ya. Ini contohnya saya akan bacakan dulu. This is to open a presentation ya, everyone. Good morning. My name is Brenda Spears. I'm a speaking trainer of the Madina Speaking course. I'm here today to talk to you about conducting a presentation in English. Our aim here is a presentation. Well, my talk will last about 5 minutes, so please hold your questions until the end of my talk. And I'd be glad to answer your questions at the end of my presentation. This is my example of opening. Ini contoh pembukaan. Can you make it? Bisa membuat, merancang? Tadi sudah ada contoh ekspresinya. Kita akan coba. Kita coba berdua. Ada engineering ya, tentang energy, corrosion. Ya, silakan Anda ambil temanya. Kemudian untuk outlines, teman-teman tolong bikin outline nanti kalau misalnya mempresentasikan mengenai disc brakes, mungkin yang pertama adalah definisinya dulu, kemudian prinsip-prinsip penggunaannya bagaimana, kemudian lanjut dengan kemarin ada energi konversinya, kemudian dia menjadi energi apa ketika ada proses pengereman, dan lanjut itu disampaikan outline-nya. Yang pertama saya mau menjelaskan tentang pengertian, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, gitu ya, untuk di outline. Okay, can you do that? I'm going to give the PowerPoint to your WhatsApp. Can you do that now? Yes. Okay, let's start it. Let's start it over. I'll send this PowerPoint to your WhatsApp group. Okay. All right. Have you done, everyone? Yeah. Good. Very good. Okay. Have you all done? Okay. Have you all done? Making your note ya. Okay. Kalau sudah selesai, if you have done, please submit to our Google Classroom assignment. Silakan langsung disubmit di Google Classroom assignment, dan silakan siapa yang mau coba come to the front of the class. Who would like to try? You wanna try? Good job. Haris wanna try? Okay. Okay, Haris wanna try. Teman-teman yang lain silakan masukkan langsung di Google Classroom ya. Oke, silakan, boleh. You wanna try now? Good morning. My name is Muhammad Aris from Banjarmasin State Yes. Polytechnic. Yes. I'm here today to talk to you about pipe welding in the 6G position. Good. My goal here is just to convey how to carry out. Very good. Please give applause for Haris. Okay. Tinggal, if you want to make a presentation later, you can try to memorize the opening. Don't forget the eye contact nanti ya, karena hari ini kita mengarang saja. Later, don't forget the eye contact, don't forget the body movement, don't forget the gesture, okay? Intonation, you make it. Alright, next, who would like to try? Alright, good. Please, Fabrian, come to the front of the class. Brian, alright. Oke, sekarang boleh lihat contekan ya. But if you do a real presentation, don't forget. You'd better memorize it, and then don't forget the eye contact. Boleh, silakan dibaca. Bagaimana hasilnya? Good morning, everyone. Good morning. My name is Fabian Dia from Bolivar. Good. Very good. Thank you very much. Thank you very much. Aji, you wanna try? Aji? Yes, Aji first. Silakan, time's yours. Good. Temanya apa, Aji? Disc brakes? About engineering. Engineering, that's good. Try it. Silakan, time's yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone.
My name is Muhammad Haji Kuncoro from Politeknik Negeri Banjarmasin. Today I'd like to present about engineering. Good. I've divided my Examples of the presentation so far. Any questions? Ada pertanyaan? Silakan. Tentang opening a presentation. Apakah cara pengucapannya, ataukah cara membuka, ataukah mungkin ada punya suggestion lain? Siapa nih? Baik. Untuk selanjutnya, you have to think about one theme, satu tema ya. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, kelanjutan dari presentation ini. Oke, sebelum kita tutup ya, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini. Oke, we learn about how to do a presentation in English. 3 things we have to remember. 3 hal yang stepnya. 3 step yang harus kita lakukan saat presentasi. Yang pertama adalah sebelum opening, kemudian body, ya, di situ ada transitioning, terakhir closing. Yang kita bahas hari ini, yang sempat kita bahas hari ini hanyalah opening, how to open a presentation in English. 5 setidaknya nih. Yang pertama adalah greetings. For example, contohnya, good morning everyone. Contoh lain, good afternoon ladies and gentlemen, dan lain-lain. After greetings, what you do? State the topic. Introduction di mana? Introduction optional. Ada mungkin masuk di bagian greetings. Tadi ada contohnya, good morning ladies and gentlemen, I'm Rahma Pitiraningsih from Banjarmasin State Polytechnic. Bisa masuk di greetings. Bisa juga nanti masuk yang dicontoh di state the topic ya. Ada yang masih ingat contoh how to state the topic? Please give me. Today I'd like to present about blah blah blah. Contoh lain? Today I'd like to present about blah blah blah. Contoh lain? Ada masih ingat? Ya, the subject of my. Thank you. The subject of my presentation is blah blah blah. Apalagi tadi contohnya? Alright, next. After you state the topic, setelah menyampaikan topiknya, and then giving the outline. Very good. Giving the outline. What is giving the outline? Maksudnya apa di giving the outline tadi? section. Iya, section-sectionnya. Bagus sekali, section-sectionnya. Give me one example, please. Gimana? Contoh yang tadi. Give me one example. Iya? First? Bagus? Very good, thank you. First, blah blah blah, second. Okay, good. Yang ketiga, yang keempat. Setelah Anda menyampaikan outline, informing the duration. Can you give me one example? We'll only take 30 minutes of your time. I will take 30 minutes of your time. Good, very good. The last one, yang terakhir. Holding question answer. Very good. Contohnya, one example. Please hold your question until. Very good. Until the end of my presentation. Thank you. Very good. Very good. Thank you. Any questions so far? No. Okay. So I think we have to close this lesson. Yang tidak hadir tadi hanya Dika dan juga siapa tadi yang tidak hadir? Ada 3. Okay. Jangan lupa tadi Simpadu mohon diisi. Baik. I think because time is quite over, I think we have to finish our lesson today. Thank you so much for your attention. I'm so sorry for my mistakes. Tugas yang tadi mohon di-submit bagi yang belum submit. Nanti saya akan koreksi kalau ada gramatikanya yang salah. Dan kedepannya kita akan lakukan presentasi praktek full, mulai dari opening sampai closing. Oke, thank you. That's all today. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi video pengajaran saya pada mata kuliah Bahasa Inggris 2 di program studi D3 Teknik Mesin, yang mana video ini merupakan video rangkaian pernyataan diri PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Terima kasih telah menyimak video ini. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.